Ito tayo sa may edad kategory dito. Bulacan pa rito eh. Let's go! Maganda daw malakas. Eh, si Kuya Boy. Wow! Hello! Let's go, let's go! Kuya Bert. Kuya Boy! Grabe. Dito ikaw. Dito si AJ. Ay, doon sa Tabi po tayo. Uy, Punsing, yung cellphone mo dun. ay, na si Peter, oh. Ito, idol ko yo. Let's try. Go, champ! Go, champ! Go, Tinik! Si Nino. Ay, Nino. Ay, pero ito inumin mo, huwag yan. Oh! Ali! Kuya, saglit lang po, nagkakarera po. Ali si Mimi. Ayan na lang. Hawak mo lang siya ganyan. Hawak mo, Mimi, ha? Wala, nataunahan si Nano eh. Go, 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 go! Go, Ray! Wait lang, mabangga ka dyan, oh. Sige, babe. Kuya Papoy! Kuya Papoy! Kuya Papoy! Si Cleo, ah. Apa ba yan? Si Daddy. Pa. Sige, si Daddy, oh. May category ba yan? Si Daddy, oh. Grabe na mo. Sana record na bigay mo. Di, ingat po. Go pa. Dol! Umihay ka na lang. Wait lang, anak. Opo, wait lang. Anong age yan? 40 plus yan. Sakit siya eh. 50? Ano? 40 plus. Watch ka muna, tapos akyat tayo. Sabay ata yan pero mabibilis kasi iba. Magbitaw kasi ano talaga. Mabibilis talaga. Kargaan kasi talaga. Mike, tubig.